नहीं मु कहूची सुने मामू कहूची सुने लो भैया तू रजा नाटक देखिछु ए जो हन्या होची अरे रजा नाटक रे हिरण्य जेते बेले प्रहलाद को राजनीति शिक्षा दिए हां सेते बेले स्त्री मानक विषय नहीं हिरण्य प्रहलाद को पदे कहूची कोन बोली स्त्री को न कहिबो हे गुप्त विचार स्त्री केबे मोहाई आत्मार स्त्री अटई है प्राणनाशकारी तेरो स्त्री कथा कहे विश्वास न करी स्त्री को न जीव परते मारिबो हकिला परिजंते जेबे कहिबे मली मली तातुंडे दबो दाबाली जेबे होइबे छटपट ताकू नहीं गंभीरी हरे ए पो माई पुडा किए रे और दंगिनी एत्ताटा कौन रे पातरो जोत्ताटा सते ताकू जदी मो माई बोले मुंडो पुरु नहीं जु ताकू खायो तोते खायो तो बोपाउ खायो दौनी सते जहा को तो विपालु साड़ी संख्या दे रे से तो मांस खाउची नारी रूप होई रे ये रे आउ के खाउन रे तो माई पागा ते खाई दउची तोर भय रे पाखुआ सुकुटा बांकड़ा हाय खाई देले आउ रहउची किलो रे जरा खाई देले आउ रहउची भैया स्त्री को न कहिबो गुप्त विचार अरे स्त्री मान को केबे गुप्त कथा कहू बोलु नाई मामू जदी कहि देलु पुओ पेट भीतर रहिबनी देखिची अरे केतळ हेले को सजरे का को केमिति हेले पदे कहि देबे कहि दउची काहे के पुओ जानिछु हां एडा युधिष्ठिर अभिशाप पड़ी छे नारी मानक ऊपर केतलो टाइम रे मामू जेते बेले महाभारत युद्ध हला हां हां कर्ण अर्जुनकर युद्ध हला हां हां अर्जुन का शरीर कर्ण मरी गले ये मरी गला कुंती कण कले कर्ण को धरी करी कांदिले आहा युधिष्ठिर पचारिले मां कर्ण मरी गला भलो हला हां हमर गोटे शत्रु थिला शत्रु मरी गला कलंग गला हमर गोटे शत्रु को धरी तुमे कण कांदुछ ताकू धरी काने कांचु कुंती कहिले युधिष्ठिर अरे कर्ण तोर शत्रु नुहरे कर्ण होछि तो बड़ भाई युधिष्ठिर आश्चर्य हले कहिले मां कर्ण आम बड़ भाई काई एक कथा त हमको तुमे दिने हले पदे कहिनो केबे हले कोइनु तो कुंती कहिले युधिष्ठिर अरे मो केमिति कहि थांती रे मु 7 वर्ष रे कर्ण को जन्म देइथिली तेनु करी लोक अपवादर ए कथाटा को गोपन रे रखिथिली किमिति दाबा मारी कहूची देख हे कोन बोलची 7 वर्ष रे पिलाडी जन्म करथिल जे हां कथाटा गोपन रखिली हां हां 7 वर्ष रे के पिला जन्म करबा छु कहूचु अंक मा कुंती आमा 7 वर्ष रे कर्ण को जन्म देइथिले हरे मामू कोन आमा 7 वर्ष रे किंदी रे पिलाडी जन्म कला ए कथाटा कहबुनु भैया किमिति मजा कथा अंक मा कुंती रसगोला खाइला हलिया नागियो 7 वर्ष रे कर्ण को किपरि जन्म देइथिले किमिति मजा कथा कहूछि नक्षत्र कम ए सुने रे पो तुम गुप्त रीति कही देवी है तो भारत रीति कही देवी है तो गुप्त रीति कही देवी है तो भारत तो मा देइथिला ढेकी साल रे मुती आगे गवा पहली नहीं बेगा उंधरिया गवा आगे अभिवाही पुणी हे दुर्वासा पयोरे आगे अभिवाही पुणी दुर्वासा पयोरे हई हई सेवा करुथिला तो माता कुंती कही देवी है ए तो भारत रीति कही देवी है अरे पुआ
ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦିନେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆଗ କାଳର କଥା କେମିତି ମଜା କଥା ଶୁଣ ଯେମିତି 19 ମସିହାରେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ହଁ 90 ସାଲରେ ଯେମିତି ବନ୍ୟା ହେଲା 2013 ରେ ଫାଇଲେନି ହେଲା ତାପରେ ହୁଡୁ ହୁଡୁ ଆଇଲା ତିତିଲି ଆଇଲା ଏମିତି କେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଗଲାଣି ହେଲେ ପୁଅ ଓ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଶ୍ରମ କରି ରହୁଥିଲେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଲା ଋଷି ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଗୁଡାକ ପବନରେ ଉଡିକିରି ପଳେଇଲା ସବୁ ପାଣି ଝରେଇଲା ଋଷି ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ ପାଣି କାଦରେ କିଏ ରହିବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହେଲା ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୁନ୍ତଭୋଜ ରାଜ୍ୟରେ କୁନ୍ତଭୋଜ ରାଜା କିଏ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଜା ତୋ ବୋପାରେ ତୋ ମାର ଭଇତା ବେଲେ ତୋ ମାର ଭଇତା ବେଲେ ତାଙ୍କ ମାର ବାପାରେ ଏ ତୋ ବୋପା ବୋଲଥିଲି ତୋ ମାର ବୋପା ତୋ ଜୋଇରେ ତାଙ୍କ ମାର ବାପା ତାଙ୍କ ଅଜା ତୁ କହିଦେ ମତେ କହିଆରା ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇବୁ କହିଆରା ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତଭୋଜ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବାସା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ହେ ରାଜନ ହଁ ଏ ବର୍ଷା ଚତୁର୍ମାସା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ହଉଛି 4 ମାସ ଟିକେ ତୋ ନଗରରେ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେ ଇଏ ବର୍ଷା ଚତୁର୍ମାସା ସରିଗଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ହେଲା ଆରେ ପୁଅ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି କେତେ ବଡ ଋଷି କିସ କହୁଛୁ ହେଲେ ରାଜା କଣ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ କି ନାଇଁ ତ ଋଷିଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୋଟିଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲି ହଁ ଦୁର୍ବାସା ସେଠି ରହିଲେ ହେଲେ ରାଜା ବିଚାର କଲେ ଋଷିଙ୍କର ତ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ ନକୁଡି ନୋଡା 4 ମାସ ରହିବେ ଋଷି ହେଲେ ମୁଁ ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବି ଋଷିଙ୍କର ସେବା କରିବ କିଏ କିଏ କରିବ ବିଚାର କଲେ ରାଜା ହଁ ମୋ ଝିଅ କୁନ୍ତୀ ଅଛି ହଁ ଋଷିଙ୍କର ସେବା କଲେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏ ମା କୁନ୍ତୀ ତୁ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ସେବା କରେ ହେଲେ ଆଙ୍କ ମା କୁନ୍ତୀ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେତେବେଳକୁ ମା କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା 7 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ତୁ କାନେ ଜାଣୁ ରେ ତୋ ମା କୁ 7 ବର୍ଷ ତୁ ଆଉ ଉପକତା ହେଇନୁ ବେଲେ ତୋ ମା କୁ 7 ବର୍ଷ ଇଏ କୁଆଡୁ ଉପକତା ହବ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଘରେ ହଁ ରେ ତୁ ଆଉ ଉପକତା ହେଇନୁ ଜନ୍ମ ଯୋଉଟା ପୋକତା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜନ୍ମ ଅଲଗା ପୋକତା ଅଲଗା ଆରେ ଜନ୍ମ କୋଉଟା ପୋକତା କୋଉଟା ଜନ୍ମ କୋଉଟା ବେଲେ ଯୋଉଟା ମେଡିକାଲ ରେ ଡାକ୍ତର ଆପର୍ଷଣ କରି ଜନ୍ମ କରଉଛି ସେଇଟା ଜନ୍ମ ଆଉ ପୋକତା ଯୋଉଟା ଘରେ ତା ସେ ପ୍ରସବ ହେଇଯାଉଛି ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନାଗୁନି ସେଇଟା ପୋକତା ଏଇଟା ଆଗା ଜାଣିନି ବେଶୀ ତ ଜାଣୁଛୁ ହରେ ପୁଅ ହେଲେ ଇଏ ପୋକତା ହେଇନି ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇନାହାନ୍ତି ମା କୁ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁଅ ମା ହେଇନି ମା କୁନ୍ତୀକୁ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଏମିତି ସେବାର କରିବାର କ୍ରମେ 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 ଚତୁର୍ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲା ବର୍ଷା ଦିନ ସରିଲା ଦୁର୍ବାସା କଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କ ମା ହେଲେ କଣ କଲେ ସେ ଋଷିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଗଲେ ହେଲେ ମାମୁ ମା ସେ ବେବାଜି ପଛରେ କିସ ପାଇଁ ଗୋଡଉଥିଲା ଆଶା ରଖିକିରି ବୁଢା ବାଜି ପାଖରେ ଚୋପାଟା ଅଛି ମାଳିଟା ଅଛି ଢାଳୁଟା ଅଛି ମୋ ସାଥିରେ ଗୋଡେଇଲେ ଆରେ କୁନ୍ତୀ କାହିଁକି ଗୋଡେଇଲେ ମାକୁ ଭାୟା କୁନ୍ତୀ କାହିଁକି ଗୋଡେଇଲେ କିସ ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ କୁନ୍ତୀ ମୁଁ ଋଷିଙ୍କୁ 4 ମାସ କାଳ ସେବା କଲି କାହିଁ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ଫଳ ମତେ କିଛି ନ ଦେଇ ଋଷି ଚାଲିଗଲେ ମତେ କିଛି ଦେଲାନି ବୋଲି ଗୋଡେଇଲେ ଆଶା ରଖିକିରି କୁନ୍ତୀ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ଗୋଡେଇଆ କଥା ହେଲେ ଦୁର୍ବାସା ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ଗୋଡେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପଛରେ ପଛରେ ହିନ୍ଦି ଯାଉଛି ଏମିତି କେତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଋଷିଙ୍କର ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା ମୁଁ 4 ମାସ କାଳ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲି କୁନ୍ତଭୋଜ ରାଜ୍ୟରେ ମନେ ପଡିଗଲା ଋଷି କଣ କଲେ ଟିକେ ପଛକୁ ବୁଲିକିରି ଅନେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ମା ଟା ପଛରେ ଲାଗିଛି ନମ୍ବରଟା ନଗେଇ ତୋ ମା ନମ୍ବର ନଗେଇଥିଲା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା ଭାବିଲେ ଆରେ କୁନ୍ତୀ କଣ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡଉଛି କାନେ ଗୋଡେଇଲା ଜାଣିଦେଲେ ଦୁର୍ବାସା ବାଦିନକୁ ଜାଣିଏନି ପିଲାଟା ମତେ 4 ମାସ କାଳ ସେବା କରିଛି ହେଲେ ସେବାର ଫଳ କିଛି ପାଇନି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଡଉଛି ଆଶା ରଖି ପଛରେ ଗୋଡଉଛି ମୁଁ କଣ ଦେବି କି ବୋଲି ହେଲା ହଉ ପିଲାଟା ତା ଆଶା ରଖି ଆସିଲାଣି କେତେ ସେବା କରିଛି ମତେ ଆପଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇବି କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକୁ କଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେବି ଦେବି ବିଚାର କଲେ ଋଷି ଆକୁ କଣ ଦେବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେବି ଇଏ ମତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ପକେଇବ ହେଲେ ମାମୁ ଆ ମା କୁ ବେବାଜି କିଟା ଦେଲା ମା ସବୁଦିନେ ମନେ ପକଉଛି ଆରେ ପୁଅ ଦୁର୍ବାସା ପଚାରିଲେ କୁନ୍ତୀ ଝିଅ ତୁ ମତେ କେତେ ସେବା କରିଛୁ ତୋ ସେବାରେ ମୁଁ ଭାରି ତୃପ୍ତ ଆନନ୍ଦ ତୁ ମତେ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ମୁଁ ତତେ ଦେଇକିରି ଯିବି ବାଧ୍ୟ ଦେବି କୁନ୍ତୀ କହିଲେ ହେ ଋଷିବର ଆପଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଛ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଆପଣ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି
हाँ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ମାଗିବି किस किस ହେ ଋଷିବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ହଁ। ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ଆପଣ ମତେ ଦେଇକିରି ଯିବେ स्त्री मानू जहा दरकार ଭାଇଆ हाँ ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର स्त्री मानू क्यों दरकार बोले ହଁ हेटी एताडा हाँ? हेलो तुमदी क्यों दरकार लो ଛେ! ମୂର୍ଖ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି बेले एटा माई पिला कथाटा मो अंडरा पिलाटा कहि पारि क्या ପୁଅ ଜଗତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର किस ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର क्यों ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ବଳବାନ ପୁଅ हेला मु आउ किस कहि देइथा ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପାଇଲେ ନାରୀ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି हाँ ଆରେ ପୁଅ ओ ଘରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ନାହିଁ ପୁଅଟିଏ ନାହିଁ हाँ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ କେବେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ नाई ତେଣୁ ସଂସାରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦରକାର सुंदर स्वामी बलवान पुओ ଆରେ ଧ୍ରୁବାସା ଜାଣିଦେଲେ ଆଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା हाँ हाँ ସେଠି ଧ୍ରୁବାସା କଲେ କଣ कौन बोले ଆଜ୍ଞା ତୋଷରେ ଧ୍ରୁବାସା ମାଳାଏ କଦେଲେ ଏ বইলে তু ডাকো চিনতে বকুন্দি हई हई আরে তোর মনস্কাম পূর্ণ করে দিব ମୋ ବଚନ ଆନନ ହୋଇବତି କହିଦେବି ଏ ତ ଭାରତ ରୀତି କହିଦେବି ଆରେ ପୁଅ ଧ୍ରୁବାସ ଜାଣିଦେଲେ ଆଙ୍କ ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର କଥା मन कथाटा ଧ୍ରୁବାସ ସେଠି କଲେ କଣ कौन ଆଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜପାମାଳାଟିଏ ଦେଲେ गोटे बीपीएल कार्ड रेशन कार्ड गोटे दे दे ସେଟା ଚଉଳ ବଣ୍ଟା ହଉଛି କି ଚଣ୍ଡା चाउल बंटा केन बोलतु सेटा मिली गलु गुरु तो मा नाइनु मारी मार जन्म कर बापा को आगुटू अभिशाप अछि अग्निका ऋषि पंडुर जागु अभिशाप देइथिला आ मार आ बप्पार से कथाटा केबे हबो ଦେଖ ଆଜ୍ଞା ଚଣ୍ଡା କିନ୍ତୁ କହୁ हेले तो बप्पा मर जियो ଆରେ ପୁଅ हां ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବାସା ଋଷି ହଁ। ଶୁଣେ ଶୁଣେ हां କୋଉଠି କଥା ଆଣି କୋଉଠି ତୁ କହୁଛୁ की क्यों हला रे मामा ଆରେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ପଣ୍ଡୁ ରାଜାକୁ କେତେବେଳେ ଶାପ ଦେଇଥିଲେ केतଳ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ମୃଗାକୁ ଯାଇଥିଲେ हां ଆଙ୍କ ମାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବିବାହ ସରିଗଲାଣି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ସହିତ ଆଙ୍କ ମାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି हां ଦିନେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଯାଇଥିଲେ ମୃଗା କରିବା ପାଇଁ ବନସ୍ଥକୁ हां ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ଗୋଟିଏ ମୃଗୁଣୀ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଥିଲେ आउ किशो ଯେତେବେଳେ ମୃଗୁଣୀ ଶୃଙ୍ଗାର ସହି ନ ପାରି ଚିତ୍କାର କରିଛି ପଣ୍ଡୁ ରାଜାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଏ ମୃଗୁଣୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଛି हां ବିଚାର କଲେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ହେଲେ ପୁଅ ମୃଗୁଣୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା କଣ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସନ୍ଧାନ କରିଦେଲେ हां ଇଏ ତ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ରାଜା ଶବ୍ଦକୁ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ମାରେ ସେ ହେଲା ଶବ୍ଦଭେଦୀ ରାଜା हां ତେଣୁ ଜଗତରେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ରାଜା ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ के ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଥିଲେ हां ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ हां ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯିଏ ତୀର ମାରେ ସେ ହେଲେ ଶବ୍ଦଭେଦୀ ରାଜା ତେଣୁ ଶବ୍ଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରିଦେଲେ ହଁ। ଏ ତୀରଟା ଗଲା ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କ ଦେହରେ ପଶି ମୃଗୁଣୀ ଦେହରେ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିଲା भारी पड़ला ହେଲେ ଅଗ୍ନିକାର ଋଷି ମରିବା ସମୟରେ ପଣ୍ଡୁ ରାଜାକୁ ଶାପ ଦେଲେ हां ମୁଁ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ସମୟରେ ମତେ ତୁ ସ୍ୱର ପେଶୀ ବିନାଶ କଲୁ ହଁ। ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବୁ ତୋ ଦେହରେ ଅକାଳ ବଜ୍ର ପଡିବ ପ୍ରାଣ ହରାଇବୁ मरी जुबु ତେଣୁ କରି ପଣ୍ଡୁ ରାଜା ଅଗ୍ନିକା ଋଷିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ हां କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସହବାସ କଲେ ନାହିଁ कुआड हब हेले मरी जीवो ଏଇଟା କେତେବେଳର କଥା केतळ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ବିବାହ ପର କଥା हां ହରେ ମୁଁ ତ 7 ବର୍ଷ ପିଲାଦିନର କଥା କହୁଛି ତୁ କୁଆଡର କଥା ଆଣିକିରି କୋଠେ ମାରୁଛୁ हेले रे मामू ता मा को तू पिलाळु आरंभ कलु गुरु मु भुआ सुनी हेलु गुरु मु आरंभ कर देली मामू तू आरंभ कर तोर सरले मु आरंभ करी तोर सरले तू टिके बाई पड़े मु टिके आरंभ कर देबी मामू तू बाई पड़े टिके मु आ
संभाली पारिनी मामू राति 6टा हो गलानी तू शांति रे तोर सल्ला गिरे माम तू टिके नीरव रे शांति रे मन को टिके बुझाई करी शांति रे पछ बुझा आ कत टाइम रही के गोटे 10 मिनिट पछ बुझा हां एतर उठीबी माम नहीं कहले परा 10 मिनिट अपेक्षा करे हां हेला आगे जेते बेले सरिला तोर सरी नी टिके अपेक्षा करे कहली परा संभाली पानी आज्ञा जेते बेले दुर्वासा ऋषि तम मां को जपामाला टिए देले सेते बेले दुर्वासा कहिले कुंती ए जपामालाटी पखरे रखिथिबु ए जपामाला धरी चंद्र सूर्य वरुण कुबेर नरुत जम भास्कर जाको डाकिबु से तो पाखको आसीबो बाध्य आइबो जदि न आसीबो तार मुठुना पात हबो से मरिबो मरि जीवो ऋषि कहिकरी अंक मां को जपामालाटा देइकरी चली गले आ रहिए की हेले पो अंक मां विचार कले ये जो बाबाजी मते जपामालाटा देइकरी गले गोला ये साधारण जपामालाटा धरी चंद्र सूर्य वरुण कुबेर नैऋत जम भास्कर जाको डाकिबि से पळी आसीबो की आश्चर्य कथा एडा कोन प्रकृत कथा हां हेले मु जानिबि केमिति परीक्षा कले तो जानिबि हां हां अंक मा कोन कले से जपामालाटा धरी परीक्षा करिया को गले हेले मामू हां आ मारो से सेंटरटा गोडी पळी मैट्रिक पिला ने परीक्षा देले काउ कोडी सेंटर पहुंच ओहो परीक्षा संतर तो मां तो परीक्षा देला कोडी देला बेले मो मामू को पचाओ अरे मूर्ख पिला तू से सेंटर कथा कहबो की दरकार रे ओडिया रे कहनु किस वो इंग्लिश चबौची ओडिया रे कह किस तांको मां जो परीक्षा देले तांको मांकर परीक्षा केंद्रटा कोठे पड़ीथिला तो मारो केंद्रटा कोठ अरे परीक्षा केंद्र आ कोठी रे मामू जमुना नदी रे आ मां को तो भलो हला किमिदी बाली जगटा कोन थमुचुला नोडा नाही खपिला तामाशा गुजाइथिला कि नाइ रे किंदी परीक्षा देला तू कहि दे रे मामम आ कहउचो बाली जगटा गंथा तो क्या लोडा नाही तामाशा गुजाइथिला मते कहिया राउनी यारा कहि वो सुने संध्या समय मिमिति बेले उडिया टाइम इंदा सूर्य अस्त हो जाउछंदी पश्चिम दिगरे बेला बुडी गलानी बुडिया गुटिके अंक मा कोन कले जपामालाटा धरी जेते बेले जमुना कूଳରେ पहुंचिले स्नान शौच सारिले नदी कूଳରେ छिड़ा हेले देखिले सूर्य अस्त हो जाउछंदी सेते बेले जपामाला धरी कुंती देवहूति मंत्र पाठ करी सूर्य को स्मरण करी देले ए येलो अरे ऋषि वाक्य के अन्यथा हबो आकुटू अछि संगे संगे सूर्य आसी पहुंची गले अंग मां का पाखरे नवीन पटनायक एरोप्लेन रे आइला हलिया सप्त सबाने सूर्य आइला मां पाखरे ठियाई पइला अंग मां तो छानिया ही गले हबनी एडी की पिला को एडो बडो नको अरे ए मां को 7 वर्ष सूर्य केडो बडो नको मां पाखको पळी आइला अरे अंग मां कोन भाबिथिले निम्दी सूर्य पळी आसे बोली परीक्षा करू करू सत्ୟରେ परिणत होई गेल जेते बेले सूर्य पळी आसिले अंक मां कहले हे सूर्य नारायण मु आपण को प्रकृत रे डाकिनी नाही नाही केवल ऋषिंकर जपामालाटा परीक्षा करिबा पई स्मरण करिथिली सत्य की मिछ बोली एबे आपण फेरी जानतु जपल पल सूर्य कहिले नाही कुंती ये दुर्वासांगर वाक्य आकुटू अछि ए जपामाला धरि तू जेते बेले जाको स्मरण करिवो से आसी तो सहित प्रीति करी करी जीवो नले मरि जीवो नहिले तार मुठुना पात हबो ए कुंती तू मते जपामाला धरि स्मरण करिछु मु आसीछि तो सहित प्रीति करी करी ही जीवी नले तो जीविनी आउ नहिले मोर मुठुना पात होई जीवो मु मरि जीवी कुंती कहिले हे सूर्य देवता मु तो 7 वर्षर झियो बालिका पिल्ला नकुडा मु पुष्पवती हेइनी बड़ कन्या हेइनी आपण मो सहित केमिति प्रीति करिवे हब कि सूर्य विचार कले सत कथा कुंती 7 वर्षर झियो सूर्य कहले कुंती गोटे काम करे केन करी तू मते गोटे कानुडे देखा मुंड्रा बुडी पकई देई पळेबी मूर्ख पिला
तांको मारो कानरे घा हिथिला सूर्य ढप पकेबे तू कहि दे मैं तो कहिया राउली अरे बो तो कोई बार आगे आउली बस ए पुओ जत्ते बेले अंक मां सूर्य को कान देखैले इमिदी अंक मां जत्ते बेले कान देखैले सूर्य को हां सूर्य सेठे कोन कले सिरिंज रे छाला पिच कि ना कर देले अरे मूर्ख पिला तांको मां करो कान रे रेत दी तीन रुपा पकई देले जत्ते बेले पकई देले हां सेठे हला कोन किस तांको मां करो कान बाटिया सेठे पुओटे जन्म हला क्यों कहू मामू हां आज्ञा ऋषिंकर कथा लोहिल अन्यथा आहे पासे प्रवेशिले दिवसपति हो दिवसपति के सूर्य हां तो मां आज्ञा ऋषिंकर कथा लोहिल अन्यथा पासे प्रवेशिले दिवसपति तो मां को तेरे तो जाति जमते हैं कुंती श्रुति पथे पिच कि ना आज्ञा रे तो जाति जमते हैं कुंती श्रुति पथे ये जन्म होई न परिला खिती कहिले भी है ये ताबु पतरिती कहिले भी है भैया जिते बेले अंक मांकर कर्णरे सूर्य देवता रेत देले अंक मांकर सेठे कान बाटिया पुओटिए जन्म हला किस कहू मामू जो पुओटी जन्म हला तार नाम कोन देले किस कर्ण हजे आज्ञा कान बाटिया जन्म हेबारु तार नाम देले कर्ण हजे आज्ञा हम कान रे गोटे पिंपुटी पइला में संभाली पाउनती ना आ मां कान बाटिया पिलाटी जन्म कर देला अरे कान बाटिया जन्म हेबारु तार नाम देले कर्ण हरे मामू कोन आ मां रो केड़ो बड़ो एता कान रे तो मां भलो संभालीला बेले मामू मते जर हिची बेलु पेला जी बिस्कुट देलुनु मूर्ख सेडा पल्ला जीवली करे मु खाई दे सोइथिल रे मामू हां से बिस्कुट गुंडो खाई खाई पिंपुटी पलिएला मो कान रे पइगला हां मु दी ढाल पानी मारली 2 घंटा काल संभाली पाइलिनी साधारण पिंपुडिया पसिला केते कष्ट पाइलु आ मा पिलाटी जन कोला भलो संभाली ना निकरे तो काने रे दी ढाला बाणी रहिला नाइ मु ढाला पानी रहउची के नाइ मु काउ थाई मा थाई भारी पलु ओ सासन पिंपुडीटा भारी होली से कान रे पानी पकाए तापरे कानोडा गोड़ मामा भारी पलु को सासन लागिला हां नहले मर जाई थांदो हां नाही रे आज्ञा जेते बेले बाबू रे जेते बेले कर्ण जन्म हला अंक मां को से अपमान लागिला नागियो नि आज्ञा 7 वर्षर झियो पुओटिए जन्म करिछि आउ किसो अरे घर को केमिति पिला को नै गिरि जीवो जदी घर को नै गिरि जीवो किए हेले कोन कहबो 7 वर्षर झियो अरे बाहा चोडा हिनी घर संसार करिनी पिलाटे कोन जन्म करी घर को धरी आसिलानी केते बड़ निंदार कथा मामू एता कहू जे हेले कोन थामो ए आज्ञा उनको पचारी कागु आज्ञा तमे बूढ़ा 5-10 नको बइचो तमे को आ मा से पिलाटा को केमिति संभालियो तमे को कोन हला कोनु कोन हला बेले आ मा को 7 वर्ष आगे आगे से गोटे पिलाटी जन्म कर देछ हला ये पिला को से पिलाऊ बेले आ मारो तो चिरो नहीं खीरो कोडू दबो नाइ रे 7 वर्ष रे तमारो कुआडू आइबो रे की आपुची बिरिटी की हबो हेथियो की ए भैया ए कोने पळौ तू यारा हां आला कोने तू बुता छियारे तो तादी छाड़ देबी गया परचू खोजो बैठी गा रे वाह कुआड जबो वारे जिबिनी हला तो देह छिगो खाली एक बई बारे पो तो मारो कथा बोले एक मरे बोपार कथा बोले झाड़ा मारेबो तो बोपा थौजी पैसा नबो मामू तू आरंभ करू ना कि मु आरंभ करबी
ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରୁ ନା ମୁଁ କରିବି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଏତେ ଯାକ ଲୋକ ଆଗରେ କହିବୁ। ଆରେ ପୁଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣେ ମା ବାପାର କଥା ଟିଭିରେ ପେପରରେ ଏଡଭର୍ଟାଇଜ ଗଲେ ପଇସା ମାଗୁ ଦେଖି ତୋ ମାର କଥା ଆମେ ଏତିକି ଆଗରେ ମାହାଳିଆ କହୁଛୁ କେତେବେଳେ ଚା ଟୋପାଟି ଦଉଛୁ ତୋତେ ଚା ଦେବି ଚାରେ ମୂଷା ମରା ବିଷ ମିଶେଇକି ଦେବି ତୋ ମୋ ମାଇପକୁ ତୁ ରଖୁ କିରେ ଭାଞ୍ଜିବ ହବରେ ରେ ହଁ ରେ ମୁଁ ବି ବାଲୁ ତତେ ଭାଞ୍ଜି ବୋଉ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ତୁ ବି ବାହାରୁ କିਉଁ ନ ହେତା ଏମିତିଆ ଛେଳି ଗୋତିରା ତ ଭାଇଆ ନହେଲେ ଜୋଇଁଶଳା ହେଇଛି ଆଗିରେ ଜୋଇଁଶଳା ହରେ ଜୋଇଁଶଳା ହିସାବ କଣ କାଲି ଛେଳି ବେଲେ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଜୋଇଁ ହେବି ରାତିକି ତୁ ଜୋଇଁ ହବୁ ନାଇଁ ରେ ଦିନରେ କଣ ରାତିରେ କଣ ବେଲେ ଦିନ ଯାକ ଇଏ ଯୁଆଡେ ଆମେ ମିଶିକି ଯିବୁ ଇଏ ମତେ ଜୋଇଁ ଜୋଇଁ ବେଲି ଡାକିବ ଯିଏ ହେଲେ ବେଲେ ବାଇଆଟା ହେଇକିରି ଅର୍ଜୁନ ହର ଜୋଇଁଟା ରେ ବାଇଆ ହେଇକିରି ଅର୍ଜୁନ ହର ଜୋଇଁଟା ହେଇଛି ବୋଲି ତୁ ବଡ ଚାଲାକିଟା ଆଉ ରାତିକି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜୋଇଁ ଜୋଇଁ ଡାକୁନୁ ମୁଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ କିଏ ଥିବେ କି ସବୁ ଶୋଇଥିବେ ଏ ନେଖାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ କିଏ ନ ଜାଣେ ତୋ ନାନୀ ଜାଣେ ହଁ ସିଏ ଏକେଲା ଜାଣିବ ନା ମୋ ନାନୀ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଏକଲା ଜାଣିଲେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ହଉ ଭାଇଆ 10 ଲୋକ ଜାଣିକି ତୋ ନାନୀକି ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଭାଇଆ ଆଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ଲାଗିଲା କୁନ୍ତି କଲେ କଣ କେଉଁ କଲା ଏ ପିଲାଟାକୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଇକିରି ଆଙ୍କ ମା ଘରକୁ ପଳେଇଲେ କେଡେ କଥା କଲେ ରେ ଥୋ ମା ହରେ ମାମୁ କଣ ସେ ପିଲାଟା ପାଣିରେ ବୁଡିଲାନି ଆରେ କଣ ପିଲାଟାକୁ ଖାଲି ଭସେଇ ଦେଲେ କି ଆଙ୍କ ମା ଆଉ କେଉଁ ଗଲା ନାହିଁ ଆରେ ନଦୀରୁ ମାଟି ନେଇ ଆସି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁଷାଟିଏ ତିଆରି କରି ସେ ମଞ୍ଜୁଷାରେ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଶୋଇକିରି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମାଟି ଗୁରା ପାଣିରେ ବିଳିଲାନି ହଁ ତୁ କହିବା କଥା ଠିକ ମାଟିଟା କେବେ ପାଣିରେ ରହିବ କି ଆଉ ବିଳିଯିବ ଆଚ୍ଛା ତତେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢୁଛି ଯେତେବେଳେ ହାଣ୍ଡିଟା ଗଢିଦେଲା କୁମ୍ଭୀର ଏ ଯୋଉ କୁମ୍ଭାର ଗଢିଲା ए जो हांडी टाको आमे कंचा हांडी टाको नहीं जल्दी जलरे भसैबा से रहिबो कि बिली जीव अच्छा कुम्हार हांडी अढिला परी खरा रे सुखैला तापरे साले रे पड़िला जदी पोड़ा हांडी टाको जलरे भसैबा से भासिबो से आ बिलिबो कि नाही सिमिंती सूर्यंगर पुओ होछुनी कर्ण अरे कर्ण जेते बेले जन्म हले सूर्य तांगो देइथिले वज्र कवच अमृत कुंडल ओ जेते बेले कुंती माटी मनुष्य नहीं कर्ण को सोई देले से वज्र कवचर तेजरे माटी पात्रटा पड़ी जिबारु जलरे भासिला आ किस खाउथुला सूर्य देइथिले अमृत कुंडल रु अमृत झरुथिला तो भाई कुंडल खाउ अमृत खाई करी कर्ण बंची थिला कुंडल अरे पुओ जेते बेले अंकमा नदी रे भसे देई करी घर को पळैले आज्ञा लज्जा पाई बारी ए मनुष्य भरी नदी स्रोते भसाइले झटटी होई होई तांको राधे नहीं रहे करिले पालन दिन श्रीनिवास एहार चंदी कही देवी है तुम गुप्तरीति कही देवी है अरे पुओ जिते बड़े अंकमा नदी रे भसे देई कर्ण को चली गले गृह को अधिरथंग स्त्री राधा जाइथिले जमुना को स्नान करिवा को अधिरथ के पितामह भीष्मंगर सारथी नाम अधिरथ तांकर स्त्री नाम होछि राधा से होछन्नी संजयंकर झियो अच्छा अरे पुओ जेते बेरे कुंती कण कले मंजूसारे नहीं जेते बेले नदी रे भसई देई कुंती चली गले राधा जाइथिले जमुना को स्नान करिवा को देखिले गोटे शिशु पुत्र टिए नदी रे भासुछि राधांगर तो पुओ झियो नथिला राधा कोन कले से पिलाटा को आनी ताको पाली पोसी पुओ करिकरी रखिले राधा पालिबारो कर्णकर नाम हला राधेय राधेय हां आ कर्ण नाटा के देइथिला कर्ण नाम ना देइथिले जे कि दुर्वासा ऋषि केतलो टाइम रे
धृतराष्ट्रंगर जेतेबेले 100 पुଅ जन्म हेले एक कन्या जन्म हेले सेतेबेले दुर्वासा जाइथिले तांको नामकरण करिबा पाई दुर्वासा देखिले कर्ण को जेतेबेले देखिले विचार कले जानी थिले सेतेबेले दुर्वासा ए पिलाटी कुंतीर कर्ण बिलरे जन्म हिछि तेनु करी तार नाम देइथिले कर्ण कि कर्णर केतुरा नांगी 3 गोटी नाम आ गोटे ना कोन 4 गोटी नाम आ गोटे अंगराज अरे पुओ आ गोटे नाम बसुसेन ए नांडा किए केतळ देइथिला तांको मा कुंती देइथिले केतळ टाइम रे जेतेबेले कुंती नदी रे भसैले कर्ण को विचार कले पिलाटा को निये जिए पालिबो पोसिबो मु नदी रे भसै देबी आकु तो किए नै करी पाली पोसी पो करी रखिबो ए कर्ण जेतेबेले बड़ हबो मोर पुत्र बोली मु जानिबी किमिति ओ संकेत कोन करी हां सेतेबेले नखमुना रे आमा छाती रे लिखि जाइथिले कुंती सीली पके देला हां बसुसेन सीली पके ए नामटी देइथिले कि अंक मा कुंती अंगराज कर्ण जेतेबेले दुर्योधनकर मैत्र हिथिले कर्ण सेतेबेले अंग देश रे दुर्योधन तांको राजा करिथिले तेनु करी से होछंदी अंगराज कर्ण अंग देशर राजा थिले तेनु अंगराज कर्ण कर्णर 4 गोटी नाम हेले पुओ जेतेबेले अंक मा नदी रे भसै देगिरी घर को पळी आसिले ये तो गला पिला दिनर कथा तापरे अंके 5 भाई केमिति जन्म हले अंके आउ 4 भाई केतळ नाही अंके 5 भाई केमिति कर्ण को मिसैले 6 नाउ अंके आउ 4 भाई केंदी युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव अंके 5 भाई केमिति जन्म हले एटा तो पिला दिनर कथा तामा ये तो पिला दिनर कथा गला आमार फुल न फुटुनु हेई जाई अरे पुओ ये तो गला पिला दिनर कथा तापर कथा केतळ जेतेबेले अंके 5 भाई आ केमिति जन्म हेले कहूचे सुने जेतेबेले अंक मांकर जौवन अवस्था आसिला भुआसुणी अवस्था बेले आमाटी गुलुगुलिया हे सुंदर दुइला ना ये तो 7 वर्ष बयसर गुलगुला बाकुड़ी रे एबेले जौवन नाही हे मरकत सुंदर रे सुने सुले सुंदर होई जियो अरे भाया अंक मांकर जेतेबेले 18 वर्ष हला 17 वर्ष बोले भाया आमर एबे सरकार नियम कलेनी झियो को 20 पुओ को 25 किंतु पूर्व रे कोन होइथिला किछ ना 17 बा 18 वर्ष रे कन्या मान को विवाह करूथिले हेले भाया अंक मांकर जेतेबेले 17 वर्ष आसिला से दिनर कथाटा टिके लक्ष्य रखो आगे जौवन अवस्था आसिला तामार भुआ सुनी दिनर कथाटा टिके सुनो सेतेबेले पंडु राजा सहित कुंती को विवाह दउछंदी किए से कुंतभोज राजा अंक मांकर विवाह समर कथा टिके लक्ष्य करे कम मामू सुन हेले हमर कालिया गौड़ बाबू हमर आ छंदी हेले कुंतभोज राजा कन्यादान करुछंदी एई समय हेला कोन तम मार तम बापार हाथ गंठी काळे विबाउजती भाया अंक मांकर जो कान बाटिया पुओ जन्म होइथिला ए जो कर्ण आ कर्ण नना कोन करूथिले आ कर्ण नना झांको थिला छामुडिया खुंटी कहि देबी तब गुप्तरीति कहि देबी अरे पुओ हेले अंक मा बाहा हेला आसिकी बुझिलु पुओ अंकर बड़ नना कर्ण 17 वर्ष हेलानी सेतबेला को 11 वर्ष हेलानी हेला कोन 7 ये 10 17 वर्ष हे 17 वर्ष हे गलानी हेले पुओ कागो अंक बड़ नना कर्ण को 10 वर्ष मां को 17 वर्ष हेले पुओ जेतेबेले अंक मां पंडुराज को विवाह हेले तापरे हेला कोन आज्ञा लक्ष्य कर पंडुगर सुपुओ झन हेला तम मां कले आउ 3टा पति
बाया तो माँ को मिलू नथुला हेले बाया रे पन्नुଙ୍କ रसरु काहिंगे पुଅ ଝିଅ ହେଲାନି क्यों भाई से कथा कहिथिली हाँ जो जेते बेले अग्निकार ऋषि अभिशाप दे अग्निकार ऋषि पन्नु राजा को अभिशाप देले हाँ आंक मांक सहित पन्नु राजांकर आउ मिलन